हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम +3 फास्ट सेमिस्टर संस्कृत ऑनर्स मेजर पेपर 2 यूनिट 1 वाल्मीकि रामायण ये चैप्टर आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट सर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करवा। मु ऑलरेडी मेजर पेपर 1 रो क्लास गुड़िक सरी तार प्ले लिस्ट मोर डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी आपण क्लिक करके वीडियो गुड़िक देखिपारती। तो ये आसतु मेजर पेपर 2 यूनिट 1 रो सर्ट क्वेश्चन टी डिस्कस करवा। प्रथम क्वेश्चन कौन आसचु कस्य ग्राम व्यापी रामचंद्र वन गतवान कहार आज्ञा पाई रामचंद्र वन को गले सुतीक्षण को आज्ञा लाभ कर रामचंद्र वन को गले। परवर्ती प्रश्न हृदय बाचा का कम ब्रवीत हृदय भरा मनरे किए कौन कहले ना स्नेह भरा मनरे बानी रे सीता रामचंद्र को कहले। परवर्ती प्रश्न कामज व्यसन कतिविधम कामज व्यसन केते प्रकार ना कामज व्यसन होची 3 प्रकार। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा क्वेश्चन 4 को आसीबा कामज व्यसनानी कानी कामज व्यसन केते प्रकार बा सेगुडिक कौन कौन सेगुडिक होची मिथ्या वचन परदारा भिगमन और वैर बिना मध्य क्रोतार व्यवहार एटा होची कामज व्यसनानी गुडिक जहाँकि 3 प्रकार अच्छी। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा क्वेश्चन नंबर 5 को आसीबा परं व्यसन किम अर्थ कौन ना चरम निशा कौन ना मिछ कहवा होची होटारू चरम निशा। परवर्ती प्रश्न श्रीराम कि दृशा आसीत श्रीराम किपरि थिले प्रभु रामचंद्र धर्मपत्नी ठारे अनुरक्त थिले धर्मनिष्ठा थिले सत्य प्रतिज्ञा थिले ओ पितृज्ञा काढ़ी थिले। परवर्ती प्रश्न किं कर्तृ श्री रामायण प्रतिज्ञातम एर अर्थ कौन कौन करिया पई श्रीराम प्रतिज्ञा करथिले दंडकारण्यवासी ऋषि मानकु रक्षा करिया पई राक्षस मानकु वध करिया पई श्री रामचंद्र प्रतिज्ञा करथिले। परवर्ती प्रश्न किं क्षत्रियाणां तेजबलम उच्छयते यार अर्थ कौन कौन क्षत्रिय मानक तेज और बल को उद्दीप्त करिथाए ना धनु क्षत्रिय मानकर तेज और बल को उद्दीप्त करिथाए। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा क्वेश्चन नंबर 9 को आसीबा जितेन्द्रहा किं बढ़ु शक्यते जितेन्द्र माने कौन धारण करती ना जितेन्द्र माने सर्वदा सत्य और धर्म को धारण करथांती। परवर्ती प्रश्न जैन महत् किं क्रयते लोक माने मोहवशत होई कौन करती ना लोक माने मोहवशत होई अन्य प्रति प्रतिहिंसा करती। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा क्वेश्चन नंबर 11 को आसीबा कथं सीताया मनः चिंताकुलम जातम कौन पाई सीतांक मन चिंताकुल होइथिला राक्षस मानक वध पाई दंडकारण्य को आसीथिबार देखि सीतांक मन चिंताकुल होइगला। परवर्ती प्रश्न किं हुतास्यं तेजः उद्दीपति कौन थिले इंधन अग्निर तेज को उद्दीपित हुए अग्नि निकट रे थिले इंधन अग्नि तेज को उद्दीपित कराई थाए। परवर्ती प्रश्न किं क्षत्रियाणां प्रतापम उद्बोधयति यार अर्थ कौन कौन क्षत्रिय मानक प्रताप को उद्बोधित करे क्षत्रिय मानकर धनु सेमानकर प्रताप को उद्बोधित कराई थाए। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा तपस्विनी तपः विघ्नतुं कह आगतः तपस्वी मानक तपस्या को विघ्न करिया पई किए आसिले सचिपति इंद्र तपस्वी तपस्या को विघ्न करिया पई युद्ध रूप रे बा योद्धा रूप रे आसिथिले।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣ ତପସ୍ୱିନେ କିଂ ଦତ୍ତମ୍। ଇନ୍ଦ୍ର ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ? ଇନ୍ଦ୍ର ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ନିଜର ବିଶାଳ ଖଡ୍ଗକୁ ନ୍ୟାସ ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଥଂ ତପସ୍ୱିନଃ ବୁଦ୍ଧିଃ ରୌଦ୍ରୀ ଅଭବତ୍। କଣ ପାଇଁ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସ୍କ୍ରୋଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା? ସର୍ବଦା ଖଡ୍ଗକୁ ନିଜ ସହିତ ରଖୁଥିବାରୁ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କାଳକ୍ରମେ ସ୍କ୍ରୋଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଥଂ ମୁନି ନରକଃ ଜଗାମ୍। କଣ ପାଇଁ ମୁନି ନରକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ନା, ଅବିରତ ଖଡ୍ଗ ଧାରଣ କରିବା ଫଳରେ ତପସ୍ୱୀର ମନ ବିକୃତ ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ସେ ନାନାବିଧ ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମ କରି ବସିଲେ। ସର୍ବଦା ଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ରହୁଥିବାରୁ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କୁ ନରକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୀତା ଶ୍ରୀରାମଂ କିଂ ସ୍ମରତବତୀ। ସୀତା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ? ଶ୍ରୀରାମ ସର୍ବଦା ଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ ବି କୌଣସି ଅପରାଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ସୀତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଓ ଆଦର ସହିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷତ୍ରିୟାଣାଂ ଧର୍ମଧାରଣସ୍ୟ କା ଆବଶ୍ୟକତା। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଧନୁ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କଣ? ନା, କେବଳ ଆର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀରମାନେ ଧନୁ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ନିରପରାଧ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀରମାନେ ଧନୁ ଧାରଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଂ ପରସ୍ପରଂ ବିରୁଦ୍ଧମ୍। କଣ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ? କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ହିଂସାମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୁଦ୍ଧିଃ କଥଂ କଳୁଷିତଂ ଭବତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ବୁଦ୍ଧି କିପରି କଳୁଷିତ ହୁଏ? ସର୍ବଦା ଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କଳୁଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, ଧର୍ମାତ୍ କିଂ ଲଭ୍ୟତେ। ଧର୍ମ କଣ କଲେ କଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଧର୍ମାତ୍ କିଂ ଲଭ୍ୟତେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କଣ ଲାଭ ହୁଏ? ନା, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ମିଳୁଥିବାରୁ ସଂସାର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସାର ଅଟେ। ତ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଧର୍ମ ବା ଅର୍ଥ ଲାଭ ହୁଏ, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ମିଳୁଥିବାରୁ ସଂସାର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, ତ 23କୁ ଆସିବା, କଥଂ ମାନବଃ ଧର୍ମ ସମ୍ପାଦନଂ କୁର୍ୱତି। କିପରି ମାନବ ଧର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି? ନା, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନାନାବିଧ ବାଣପ୍ରସଚିତ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶରୀରକୁ କ୍ଷଣ କରି ଧର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟସନାନି କାନି ତାନି ଆଲୋଚତେ। କାମଜ ବ୍ୟସନ କେତୋଟି ତାହା ଆଲୋଚନା କର। କାମଜ ବ୍ୟସନ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର। ତ୍ରିବଧୀ ବ୍ୟସନ ମଧ୍ୟରୁ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବା ଗୁରୁତର ବ୍ୟସନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ ଓ ବିନା ବୈରରେ କୁରୁତା ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଅଟେ। ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ ରୂପେ ବ୍ୟସନ ଧର୍ମନାଶ ହୋଇଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିପଦଗାମୀ କରିଦିଏ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟସନ କଣ? ନା, ଲୋକମାନେ ମୋହବଶତଃ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ? ନା, ବ୍ୟସନାନି କଣ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 1ର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲି। ଏହି କ୍ଲାସଟିର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଏଠି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ମୋର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।